ग्लास स्लाब नहीं कि नहीं तापर कौन है मु लेजर लाइट अंकन करती पकईदी कौटी एमती पकईदी गोटे लाइट है सी जीवा कथा कड़े जदि एमती पकईची से कौन कला এইপটে ଯିବା କଥା এইপটে কিন্তু এইপটে ন যাই সে কଣ কলা না এমতি ହେଲା তারপরে যদি এমতি যাଉଛି সে ଯିବା କଥା କୁଆଡେ ଏମତି ଯିବା କଥା ହେଲା କିନ୍ତୁ କଣ କଲା ନା ସେ ହେଲା এই যে তেড়ে হয়ে গলা কম কলা তেড়া হয়ে গলা বা নিজ দিগ পরিবর্তন কলা ହେଲା এইটি আমার আছে অভিলম্ব এইটি যে লম্ব অঙ্কন করা যায় এটা করা যায় কোন অভিলম্ব এই মাধ্যমটা আমার কোন ছিল কাচ ଥିଲା ହେଲା কাচ ଥିଲା যেতবেলে কোন হলা না এইটা ଥିଲା বায়ুমণ্ডল ଥିଲା তুমি দেখেইছো যেতবেলে খালি ଥିଲା বর্তমান পেন আর কাচর কি কোন কইলো পেন আর তোমার আখি ভিতরে কি আছে বায়ুমণ্ডল আছে তো এই যে বায়ু কোন হলা কাচকু যেতবেলে পশিলা সে অবিলম্ব আড়কু গলা তা আড়কু পাকু যাইছে ଯିବା କଥା ଦୂରରେ ପାକକୁ ପଳେଇ আসে কিন্তু যেতবেলে কাচর পুଣି এটা হচ্ছে কোন পুଣି এটা হচ্ছে বায়ু মাধ্যম পুଣି বায়ু মাধ্যমକୁ যেতবেলে গলা से सेई पाखरे जीवा कथा से कोन गला अविलंबटारू दूरे गला ए माध्यम परिवर्तन द्वारा आलोक गला निजर गति परिवर्तन कला ता वेग परिवर्तन कला आ तार दिग मध्य परिवर्तन कला या कोई कोन कहते आलोकर प्रतिसरण हुआ है सेई आलोक सेई पड़े जाय तो ए प्रतिसरण ऊपर नियम कासले एटे जे तो आछि ए कोनटा कहते जे आपतित रश्मि आपतन कोण এই কোণটা কাজে প্রতিফলন কোণ এই আপতন কোণ আর প্রতিফলন কোণের পরিমাণ কোণ পরস্পর সহিত সমান এটা নয় সরি কাট সেগুলো কাই দূরে গেল ইয়ে এইটু যেমনি অবিলম্বটা পাখু পড়াইছিল এটি মধ্যে তো সেমতি অবিলম্ব পাখু আসি পারতাম এই যে মিডিয়াম রহিলা সবুর জিনিস গোটে মিউ লেখাই দিব তোমার এটা কইলে কোন মিউ মিউ লেখাই দিব বা এম লেখাই দিব ये जो एम लिखा जाए या तो बोले प्रति सरणांक कोन प्रति सरणांक बा प्रति सरण को इंग्लिश से कह जाए रिफ्रैक्शन कोन रिफ्रैक्शन कह जाए आ एडा कह जाए आर आई माने रिफ्रैक्टिव कोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोली कह जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोली कह जाए बा प्रतिसरणांक कहे प्रतिसरणांक सब प्रत्येक वस्तुर अलग अलग थाए जलर मध्य अलग जमी तुम देखे पानी भर बुड़े तेड़ा देखा बाकी पानी में जी तेड़ा देखा काच मध्य कौन से तेड़ा देखा अलग अच्छी ना नहीं तो जलर वायुर काचर सबूर प्रतिसरणांक अलग थाए से प्रतिसरण से हिसाब से ये कौन प्रतिसरण तो ये जो प्रतिसरणांक हिसाब रे माध्यम को कोबार विभक्त करे गोटे को जे डेंस मीडियम आ गोटे को जे रेयर माने कोन डेंस माने कोन घनत्व जार अधिक अछि रेयर माने कोन घनत्व कम अछि वायुमंडल रे कणिका माने चारियाडे अछंती सेमान मध्य रे गैप बा दूरता सबुठ अधिक अनवरत गति करते नवम श्रेणी पढ़ी से कणिका कणिका मध्य फाँका स्थान सबुठ अधिक थाए कठिन कौन थाए टे पाखे थाए तरल मझिया मझी थाए तो से हिसाब से कौन हुए ना वायुमंडलटा हूँ कौन रेयर मीडियम आउ यहाँ हूँ डेंसर मीडियम ओडिया तुम कौन कहे स्पीड कम जंगल रास्ता बढ़ आउ स्पीड कम
ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଗଲେ ପୁରା ସ୍ପିଡ୍ କମିଯିବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ସଡନ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ପଶିଲା କୋଉଠିକି ଘନ ମିଡ଼ିୟମକୁ ଗଲା ବା ଘନ ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା, ସେଥିଲାଗି ସେ କ'ଣ ହେଲା ଅଭିଲମ୍ବର ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଯଦି ରେୟାରରୁ ଡେନ୍ସରକୁ ଯିବ, ଡେନ୍ସରରୁ ରେୟାରରୁ ଡେନ୍ସରକୁ ଯିବ ବା କମ୍ ଘନତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରୁ ଅଧିକ ଘନତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମକୁ ସେ ଯିବ, ସେ କ'ଣ କରିବ ଅଭିଲମ୍ବର ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ଅଧିକ ଘନତ୍ୱରୁ କମ୍ ଘନତ୍ୱକୁ ଯିବ, ସେ କ'ଣ କରିବ ଅଭିଲମ୍ବ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। କାହିଁକି? ତାର ସଡନ୍ ତାର ସ୍ପିଡ୍ ବି ବଢ଼ିଯାଏ, ବାୟୁର ବେଗ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ ହେଲା, ସେଥିଲାଗି ସେ ଅଭିଲମ୍ବ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ ହେଲା। ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣ। ଏଇ ନିୟମଟାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ କେମିତି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବା, ଆମର ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବା, ସେଥିରୁ ତିଆରି ହେଲା କ'ଣ ଲେନ୍ସ। ଲେନ୍ସ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହୁଏ? ସେଇ ପ୍ରତିସରଣ ହିଁ ହୁଏ ହେଲା। କ'ଣ ହୁଏ? ପ୍ରତିସରଣ ହୁଏ। ପ୍ରତିସରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ଏଇଟା ତୁମକୁ ବତାଉଛି ଲେନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ପ୍ରତିସରଣ ଆଉ ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇଥାଏ।